Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Today we'd like to learn how to write argument and discussion text. Yeah. And don't forget to see your assignment. Yeah. There is assignment 4. You write down 2 paragraphs, yeah, on the topics given. Okay. Now let's take a look at the explanation of now discussion of the vocabulary in argument and discussion text, ya. Sebenarnya argument and discussion text ini kurang lebih sama dengan jenis teks advantage and disadvantages, ya, teks, ya. Jadi ini kurang lebih sama. Kita akan lihat di sini ada beberapa kosakata yang some vocabulary that we can use, ya. First, in positive, ya, we have benefit, advantage, positive aspect, pro, plus. One major advantage is drawback, disadvantage, a negative feature, con, informal, minus, informal, serious drawback. Yeah. So this is the vocabulary that we can use, yeah, in argument and discussion text or advantages and disadvantages text, ya. Jadi kita bisa gunakan ini untuk teks, ya, yang advantage and disadvantages. Coba kita lihat contoh, ya. We'd like to see the example. One drawback to investigating content and language is the demand it places on the teacher. Satu kerugian, ya, untuk mengintegrasikan isi dan bahasa adalah permintaan menempatkan pada the demand it places, permintaan menempatkan pada gurunya. Nah, ini. Kemudian ada lagi di sini, a significant benefit of teaching a subject through a language is the increased motivation to master the language. Keuntungan, ini benefit, sama dengan advantage juga. Keuntungan yang signifikan dari mengajar mata kuliah melalui bahasa adalah motivasi yang meningkat, ya, untuk menguasai bahasa tersebut. Oke, di sini ada ada fill in the gaps the following paragraph using language from the table above. Ini tinggal diisi yang dari atas, ya. Contoh misal, every year millions of students choose to study in a foreign country. This can have considerable bla bla bla, such as the chance to experience another culture. Karena ini adalah hal positif, maka pilihannya adalah ini. Kita bisa gunakan benefit, advantage, dan seterusnya. Jadi bisa, this can have considerable advantage. Itu juga bisa advantage or advantages, ya. Kemudian but also involve certain bla 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 which may include feelings of isolation or homesick. Nah, ini karena ini negatif, maka isinya adalah yang bagian negatif. Drawback bisa, a negative feature bisa juga. Another bla 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 aspect may be the high costs involving both fees and living expenses. Ini juga negatif, maka kita bisa pilih ini, minus misalnya. Kemudian however, most students appear to find that the bla 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 outweigh the bla bla bla. Jadi ini adalah positifnya. Bisa juga bilang the plus outweigh the minus, misalnya begitu. Yeah. And that the chance to join an international group of students is a major bla 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 in developing a career, a major advantage. Kita bisa gunakan seperti itu. Oke, kita akan lihat hal yang lain, organization. Jadi organization text, ya. Bukan organization text, discussion, ya. Coba kita lihat di the discussion section can be organized in two ways, either by grouping the benefit in one paragraph and the disadvantages in another vertical. Kita bisa menggunakan ini, ya, tabel, ya. Coba, prisons do little to live from
criminals and their use should be limited. Ini diskusi ya. Prisons do little to reform criminals. Jadi orang yang di penjara ya, atau penjara ini penjara ya, prison ini penjara, melakukan sedikit untuk mereformasi kriminal. Coba kita lihat di sini ada drawbacks, kerugian. Prisons are expensive. Maybe universities of crime, mahal. Jadi universitasnya kejahatan ya. Most prisoners, banyak tahanan, re-offend after leaving. Ya, re-offend after leaving. Many prisoners have mental health problems that are untreated. Nah ini ada mental health ya yang enggak di benefit, keuntungannya. Prison isolate dangerous criminal from society. Nah ini keuntungannya. Jadi diisolasi dari masyarakat ya. Act as a deterrent to criminal activity. May provide education or treatment. For example, for drug addiction, provide punishment for wrongdoing. Nah seperti ini contohnya ya. Discussion now. Numbers of prisoners are rising in many countries, which suggests that the system is falling. Ini diskusinya ya. Evidence that short sentences are of little value. Sentences di sini bukan berarti kalimat, tetapi hukuman ya. Hukuman yang pendek itu enggak bernilai apa-apa, sedikit lah ini dimaksudkan. But prisons will always be necessary for some violent criminals and as deterrent. Deterrent ini efek jera. Nah seperti itu. Kita bisa membuat seperti ini dengan model vertikal. Kemudian ada model apa ini? Ada yang model horizontal ya. Ini tentang economic, ethical, social, and then discussion. Kalau ini kan jelas ini antara positif negatif ya, kemudian discussion. Ada juga model discussion itu kita berbicara dari sisi ekonomi, etika, sosial, kemudian discussion ya. Tidak mesti hanya apa advantages and disadvantages ya. Jadi discussion text itu bisa bicara hal yang lain, beda dengan yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu ya, advantages and disadvantages. Contoh ini, high cost of keeping prisoners secured. Nah ini ekonomiknya itu biaya tinggi, terutama kalau ingin mengamankan tahanan ya. Compare with other forms of punishment. Ethical, what rights should prisoner have? Cases of wrongful imprisonment misalnya, haknya apa saja, hak apa saja, what rights should prisoner have yang dimiliki oleh prisoner. Social, effect on families of prisoners, especially female prisoners with children. Nah ini untuk sosial mungkin ada yang apa ya, tahanan yang perempuan itu yang masih punya anak, ini juga punya efek yang sosial yang disampaikan begitu. But also necessary to consider the victims of crime, especially violent crime. Mungkin kejahatan yang kekerasan ini mungkin ada bagusnya itu ya. Discussion, number of prisoners are rising in many countries, naik ya, which suggests that the system is failing, menurun ya. Evidence and short sentences are of little value. Jadi hukuman singkat itu sedikit bernilai ya. But prisons will always be necessary for some violent criminals and as deterrent. Nah ini hampir sama dengan yang atas. Nah jadi kesimpulannya memang argument and discussion text itu bisa berbicara hal-hal yang lain ya, horizontal yang tadi bilang. Tapi kalau yang advantage and disadvantages itu hanya bicara tentang dua hal. Yang vertikal tadi. Coba kita akan lihat di sini beberapa kosakata yang bisa kita gunakan ya. Jadi untuk membahas tentang kosakata yang digunakan untuk argument and discussion text, sebaiknya tidak kita gunakan beberapa kosakata yang terlalu personal. Nah, misal in my opinion itu tidak perlu. Personally,
I think misalnya. Tapi dalam discussion text akan lebih bagus kalau kita gunakan ungkapan-ungkapan misalnya it is generally accepted. Misalnya seperti itu. It is generally accepted. Nah, ini bisa kita gunakan. Working from home saves commuting time misalnya. Bekerja dari rumah itu menghemat ya waktu ngelaju, commuting ini. It's widely agreed that email and internet reduce reliance on an office. Ini juga kita bisa gunakan ini, it's widely agreed. Maka nanti pada saat tugas yang assignment yang saya berikan, sebisa mungkin beberapa kosakata di sini digunakan. Nah, ini nanti akan ada nilai lebih lah kalau Anda gunakan kosakata yang saya berikan di sini. Ya. Jadi it's widely agreed that ini bisa digunakan. Most people appear to need face-to-face contact with colleagues. Ya, jadi kontak empat mata ya, face-to-face ya, with colleagues dengan rekan kerja. It's probable that more companies will encourage working from home. Banyak perusahaan akan mendorong bekerja dari rumah. Malah sekarang ini sudah jadi sebuah kenyataan ya. Working from home itu ternyata sudah jadi kenyataan karena pandemic ya kan. The evidence suggests that certain people are better at self management. Ini beberapa orang ini bisa gunakan ini. The evidence suggests that. Nah, ini bisa ada phrases yang minority viewpoint misalnya. It can be argued that home working encourage time wasting, misalnya begitu. One view is that home workers become isolated. Ada juga yang ini, when you are supporting your opinions, kita bisa gunakan sumber-sumber ya. According to Emerson 2003, artinya bukunya dia atau penelitiannya dia mungkin. Few companies have developed clear policies. Sedikit perusahaan yang sudah mengembangkan kebijaksanaan yang jelas ya. Poledna 2007 claims that most employees benefit from flexible arrangements. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa gunakan ini. Ada beberapa ungkapan juga yang counter argument ya. Misal it's claimed that prisons are needed to isolate dangerous criminals from society. But while this may be true in some cases, most commonly prisons act as universities of crime, which encourage criminal behavior. Nah, ini jadi bisa memisahkan para narapidana itu dari masyarakat, tapi di sisi yang lain ini adalah sebuah universitas kejahatan, atau ya kalau kita nyebutlah seperti pondok lah. Jadi mereka dibina di sana ya. Oke, ada model lagi, kita bisa provide evidence ya. Normally your conclusion on a topic follow an assessment of the evidence. You must show that you have studied the relevant sources, since only then can you give a balanced judgment. Nah, coba kita akan lihat di sini contoh ya. Do digital natives exist? Nah, ini di orang yang digital betul-betul tuh eksis ya. Various writers have argued that people born in the last 2 decades of the 20th century, 1980 to 2000, and who have been using computers all their lives have different abilities and needs to other people. Nah, ini dia bilang begitu. Jadi banyak penulis tuh berargumentasi ya. Orang yang lahir di dekade-dekade sekarang ini 80 sampai 2000, dan orang-orang yang sudah menggunakan komputer itu punya kemampuan dan kebutuhan yang berbeda dibanding orang lain ya. Jadi kalau zaman dulu tahun 70-an, 80-an itu kan tidak eranya digital, tidak eranya tidak eranya internet seperti itu. Jadi tidak kenal tahun 80-an ada Instagram, ada Twitter, ya kan, ada Facebook, ada Microsoft Teams misalnya, tidak kenal, ya kan. Mungkin sekarang era yang agak berbeda. Nah,
Palfrey and Kaiser refer to them as the net generation. Nah, dia disebut sebagai generasi internet. And argue that activities such as putting videos on YouTube are more natural for them than writing essays. Katanya begitu. Jadi zaman sekarang itu orang membuat video dan masukkan ke YouTube itu lebih alami daripada menulis esai, ya kan? Similarly, Franke claims that the educational system needs to be revised to cater for preferences of these digital natives. Nah, kemudian kalau kita amati di sini itu berbicara perbedaan ya antara orang yang digital sekarang ini dan orang yang tidak digital pada zaman dulu. But other researchers doubt, meragukan ya, that this claim can apply to a whole generation. Bisa untuk semua generasi ya. Bennett, Maton, and Kevin argue that these young people comprise a whole range of abilities and that many of them only have a limited understanding of digital tools. They insist that the so-called digital natives theory is a myth and that it would be a mistake to reorganize the educational system to cater for their supposed requirements. Clearly, these are some young people who are very proficient in online technologies. But taking a global perspective, many still grow up and are educated in a traditional manner. Teaching methods are constantly being revised, but there is no clear evidence of a need to radically change them. Your assignment ya, tugas Anda menulis 2 paragraf saja ini ya. Write 2 paragraphs on the topic ya. Is the exploration of space worthwhile? Use the idea below and make your stance clear. Minimal 2 paragraf ya, minimal. Tetapi kalau Anda ingin buat lebih dari 2 paragraf seperti contoh yang pernah saya berikan dulu itu boleh ya. Jadi minimal 2 paragraf. Boleh lebih dari 2 paragraf, misalnya seperti ini teks ini ya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Coba kita akan baca ini teksnya ya. Kita akan baca teks yang pertama. Ada 5 paragraf ini. Over the last 2 or 3 decades, the way that business is done has changed dramatically due to major advances in technology. As a result, growing. Jadi paragraf pertama ini adalah intronya. Ini intro, ya. This development positive are there more drawbacks than advantages. In this essay, I will explore the pros and cons of working from home and try to draw some conclusion. Nanti saya berikan ini di Teams ya, di file bahan ajar di Teams ya. Yang paragraf kedua ini tentang advantages, keuntungan pertama ya. One of the major plus point of working is the fact that you don't have to commute to work, nggak perlu ngelaju ini. Secondly, working at home gives you much more freedom to manage your working hour. Kalau bekerja di rumah itu bisa mengatur jam kerjanya. For example, if you work in office, you are often asked to attend meetings and your timetable is decided for you. This is not the case when you work in an office at home misalnya. Itu hal yang beda. Nah, paragraf keempat ya. Ini berbicara tentang kerugian. On the other hand, it can be very easy to get distracted if you are in your home environment. Jadi Anda itu bisa mudah tidak konsentrasi kalau di rumah, bekerja dari rumah ya. For instance, it's extremely tempting to turn on the television. Nah, mungkin sangat bisa menggoda untuk nonton TV, go and relax in the garden and make a personal phone call, or probably surfing ya kan, surfing the internet, watching YouTube videos and so on ya. Okay, this distraction will dramatically reduce how much work you produce. Ini yang kedua, another major disadvantage of working from home is that people have much less
much less contact with their colleagues, nggak ketemu dengan rekan kerja ya. This can make feel cut off, seperti terisolasi ya, despite the extra freedom they have working from home. What's more, daily contact with people at home, at work is often how good friendships are made. To conclude, there are both positives and negatives to this way of working. In spite, ini konklusinya. Jadi boleh kalau kita buat lebih dari 2 paragraf ya, tidak harus 2 paragraf saja. Ya, boleh lebih dari 2 paragraf. Tapi kalau ingin membuat 2 paragraf saja juga tidak apa-apa. Ya. Jadi bisa paragraf pertama intro, paragraf kedua mungkin advantage, ketiga disadvantage, dan keempat conclusion. Kalau tadi pro dan cons kan, pertama intro, pro, kemudian cons, dan conclusion, seperti itu. Jadi 4 paragraf idealnya, ya kan, idealnya 4 paragraf. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. See you again next week ya. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.